ओम शांति। विश्व कल्याणकारी मंगलमय निराकार परमात्मांकर विश्व सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। गोटिए राज्य जड़े राजा थिले। से जड़े प्रजावत्सल राजा मध्य थिले। थरे शिकार उद्देश्य जंगल जाइथांती। सेठारे से जड़े अपरूपा युवती को देखि विमोहित होई निजर पत्नी रूपे ग्रहण करिनेले, जी कि जड़े साधारण चाषीर कन्या थिले। राजा राणी को एते भल पाउथिले जे तांकर कौनसी कथा को काटी पारु नथिले। एणे साधारण गरीब कन्यारू राजराणी होई तथाकथित राणींकर अहंकार दिनकु दिन बढ़िबाकु लागिला। से अजथा राजकार्य हस्तक्षेप करने लगिले। प्रथमे प्रथमे राजा यहाकु हालुका भावे ग्रहण करुथिले, किंतु सीमा टपिला सेतेबेले जेतेबेले राणींकर आदेशरे राजकोष को वृद्धि करिबा पाई साधारण जनतांक ठारू जोर जबरदस्त अर्थ आदाय करागला। प्रजा माने त्राही त्राही डाकिबाकु लागिले, जेहेतु राणींकर किछि तोषामदकारी जो माने निजर फायदा पाई राणी को एही कार्य संपूर्ण सहयोग करुथिले एवं राजा को मिछरे सबकिछि ठीक ठाक चलीछि बोली समाचार देउथिले। किंतु प्रजा माने मेली करी राजा को गुहारी करने राजसभारे आसी पहुँचिले। राजा सबु जानिपारी राणी को भर्त्सना करने सहित तांकु राज्यरू तड़ी देले एवं राजा मध्य अनुताप कले कि मु तार रूपरे सिना विमोहित होईगली, परंतु से राणी पदवाच्य कि नुहे से कथा देखिली नाही, जार फल हेला ओलटा। एही कहानीटी कहिबार उद्देश्य हेउछि वर्तमान सारा विश्व मध्य सेही अवस्था देई गति करुछि। समाजर अवस्था एपरी होई जाइछि जेउठी बाड़ फसल खाई जाउछि। ए कथा समस्ते प्राय अनुभव करुथिबे। भगवान कहउछंती, मिठा संतानगण नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबाकु हेले आत्मारे ज्ञान रूपक पेट्रोल भरी चाल। कारण आत्मा जन्म मरण चक्र रे आसी आसी एही सृष्टि चक्र रे विभिन्न नाम रूप आदि धारण करी शक्तिहीन होई जाइछि। सकाळु सकाळु उठी निराकार शिव बाबा को मने पकाओ। जन्म जन्मांतरर ओलटा कर्म करी करी विकर्मर बोझ मुंड उपरे अछि। जोग बल द्वारा ताहाकु समाप्त कर। आउ कौनसी ओलटा चालीचलनी बा ओलटा कर्म जेपरी न हुए सेथिप्रति ध्यान देवा जरूरी अटे। भगवान कहउछंती, मु समस्तंकर जन्मपत्र को जानी सुद्धा सुनाऊ नाही, कारण मु तुमर पिता, शिक्षक, सद्गुरु। मोर कर्तव्य हेउछि तुम मानंकु शिक्षा देई सुधारिबा। बाकी तुम भितरे कौन अछि ए कथा सुनेइबा मोर काम नुहे।
ମୁଁ ଆସି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କି ଆମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟୁ। ଯଦିଓ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ମୂଳ ଘର, ଆତ୍ମିକ ଘର, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା, ବାକି ଏଇ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ହୁଅ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଥମେ ସେବା କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ। ଯେପରି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଦିନର ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିଲାଦିନକୁ କେବେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯେବେ ଯେବେ ପାଦ ଥାପିଲ, ସେବେ ମନରେ ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମମୟ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମର ଭୋଗକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ପୁରୁଣା ସଂକଳ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ବି କୁକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଇଶାରାରେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୁଅ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଭଗବାନ ତୁମର ପିତା ଏବଂ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବ, ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।